ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਨਕਾਣਾ। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਜੀ ਬੁਰਾਲਾ ਚੱਕ 182 0346 77 65 372 ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। 3 ਦਫਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੂਨ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਰ 2 ਮਾਹ 3 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ HP 4.2 4.7 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਨਕਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਖੂਨ ਫਿਰ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਨੈੱਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜ਼ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਦਮ ਕਰਾਇਆ, ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 7.2 ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਕਰਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਦਮ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ 10.1 ਆਈ ਹੈ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। खून लगवाना नहीं पिया बल्कि खून बढ़ना शुरू हो गया वा। ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ 0321 79 353। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਗ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਘਾਹ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। 2 ਐਤਵਾਰਾਂ ਉਹ ਘਾਹ ਦੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕੂਨ ਆ। ਹੁਣ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਕੰਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਦੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਕੂਟਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਟੋਬੇ ਦੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਚੱਕ 294। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 0344 76 97 387। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਨੀ ਸਾਹ ਇੰਨਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ, 8 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਜਦੋਂ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਾ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਮੈਂ 9 ਗੋਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 1 ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁਣ। मेरा नाम मसूद असलम है। मिल्लत टाउन मिल्लत रोड फैसलाबाद मेरी रहायश है। मेरा फ़ोन नंबर 0306484750 है। मैं सरकारी जॉब करता हूँ, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस फैसलाबाद। मेरी बेटी तकरीबन 2.5 माह पहले पहली मरतबा बीमार हुई है। उसको 3 प्रॉब्लम थे। एक तो उसको सांस चढ़ता था, सांस को कुछ होता था, उसके सही नहीं आ रहा था सांस। जब उसके बाद फिर वो बेहोश हो जाती थी, और बेहोशी भी उसकी ऐसी होती थी कि तकरीबन घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे तक वो बेहोश रहती थी। हमें एक रिक्शे वाला था, लोडर रिक्शे वाला, उसने मुझे बताया कि आप दरूद महल जाएं। मैं वहाँ पे, उसने कहा, मैं गया तो मुझे वहाँ से शिफा हुई है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ। ये हमारा आज 6ठा दम है। अब ये है कि 5वें दम के बाद अब तक वो बेहोश नहीं हुई है। रियासत अली टोका, रिटायर्ड सब इंस्पैक्टर, मंडी बाउद्दीन, फालिया तो डिंगा रोड ते चाड़ा वाला पिंड है मेरा। 0362 11 776। जदों पहली बारी मैं आया, मैनू शूगर भी गई, लत्तां तो मैं चल नहीं सी सकदा, सांस फुलदा आ, जिस दी वजह तो मेरे को जिहड़ा ना खाना पीना सब मेदा खराब सी ते परेशान रहिंदा सा। जिस दिन दा मैं इत्थे तशरीफ लिया जनाब दे कोल, ते जनाब दी मेहरबानी ते दरूद पाक दियां बरकतां दे नाल मैं इंशाअल्लाह 100% ठीक हाँ जी। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मलकवाल के साथ एक छोटा सा गांव है बादशाहपुर, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा टेलीफोन नंबर 0332 5148 048 है। मैं रावलपिंडी में मिलिट्री अकाउंट ऑफिस में काम करता हूँ। मेरा सर बहुत पुराना दिल का मसला था, कम अज़ कम भी 30 साल पहले का। तो मैंने 2005 में बाईपास करवाया। फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। पीछे तकरीबन जनवरी फरवरी ने मैं तकरीबन 1.5 महीना फिर अस्पताल में दाखिल रहा, लेकिन कोई ख़ास आराम नहीं आ रहा था। तो मैंने फेसबुक पे देखा
کہ फैसलाबाद में एक बुजुर्ग दम करते हैं और दुरूद पाक के हवाले से दम करते हैं। तो मैं पिछले से पिछले जुमा को यहाँ पे आया तो मैंने दम करवाया और अल्लाह पाक का इतना करम हुआ कि वो दुरूद पाक के सदक़े से मुझे बिल्कुल सुकून हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद है और मुझे गुर्दों का मसला था, तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे दम करवाने आई हूँ अपने वालदा के साथ। तो मैंने दम करवाया और यहाँ पे लंगर खाया। उस दिन के बाद मेरा जिस्म मतलब कि वो हल्का है, मैं ठीक हो गया हूँ। मेरी मिसेज ने कहा कि क्योंकि आपके चेहरे पे जो स्वेलिंग थी ना गुर्दों की वजह से, वो आज नहीं है और 2 महीने से तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा ये मैं पीर साहब के पास गया था, तो मैंने दम करवाया और मैं अब अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूँ। तो उन्होंने आज 15 दिन हो गया, 15 दिन में मैं दोबारा आया हूँ। तो 15 दिन ना तो मुझे कोई तकलीफ है, ना ही मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। 180 पे मेरा ब्लड प्रेशर था और नीचे वाला भी 100 पे चला जाता था। मोहम्मद वसीम सामगढ़ सिंध से था, 0333 70 39 567। मैं कुछ ये देवबंद सिलसिले में था, मैं मानता नहीं था। अच्छा, तो अब मान गए हैं? बिल्कुल सर, अब मान गए। अब देख के माने? मुझे 3 साल से सर कैंसर था, रेडिएशन कीमियो ये सब कुछ करवाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने एक दिन तंग होकर दवाइयाँ फेंक दी। फेंकने के बाद फिर मैं चलो देखते हैं कुछ करके, तो आए यहाँ पे 4 हफ्ते पहले। शुक्र अल्लाह का, बेहतर है, तबीयत ठीक है। कैंसर किधर था? ये जबड़े की बाहर की साइड पे। तकरीबन सर मैंने कोई 9 इंजेक्शन भी लगवाए, कीमियो लगी, और उससे ये हुआ कि खाना पीना भी खत्म हो गया, लेकिन बीमारी नहीं गई। बिल्कुल ज़्यादा था सर, गन बह रहा था, खाया पिया नहीं जा रहा था और देखने के काबिल नहीं था। देखने के काबिल नहीं था। सफदर बिलाल हसन वल्द रियाज अहमद कौम बरबू, चक नंबर 147 जीबे पटनी का, तहसील जिला चनियोट, 0345 796 9084। मैं स्कूल टीचर हूँ। मेरे स्कूल का नाम मिसाली ज़करिया साइंस स्कूल चनियोट। तकरीबन मैं 1 साल से मुसलसल मेडिसिन खा रहा था। मेरी एक शरीयान जो थी बंद थी, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आप मेडिसिन इस्तेमाल करें, ठीक हो जाएगी। मैं पूरा साल मेडिसिन खाता रहा, यानी कि एक दिन का भी नागा नहीं किया मैंने। तो सुबह सवेरे मुझे आकर कहते हैं कि बेटा आपको दरूद माल ले जाता हूँ मैं फैसलाबाद। मैंने कहा ठीक है अंकल जी, मैं इधर जाऊँगा। तो वो मुझे इधर लेकर खुद आए थे। पहली बार जब मैं इधर आया तो मैं इधर से दम भी करवाया और जिक्र मुस्तफ़ा भी किया, और उसके बाद मैं घर गया हूँ। नींद भी मुझे सुकून की आई है। मैं पहले तकरीबन 1 घंटा पूरी रात में सोया करता था, तकलीफ होती थी, घर वाले दबाते रहते थे, सुकून नहीं आता था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी रात सोया करता हूँ। मेरा नाम जी बशारत हुसैन है, साहिवाल का रहने वाला हूँ। नंबर मेरा है 0321 69 37 923। तो अब पिछली दफा जब मैं आया था ना जी, तो मैं चलने के काबिल नहीं था, खड़ा नहीं हो सकता था मैं, और गिर जाता था। तो पाँव जो लाते जो है ना, ये काम नहीं करती थी मेरी टांगे। अब मैं इंशाल्लाह अपने ना चल के आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम हुसैन है, लाहौर का मैं रिहायशी नारी टी गुलशन रावी लाहौर। फ़ोन नंबर है 0345 10 263। मुझे तकलीफ थी 2017 की। 2017 में मैंने स्टेंट डलवाया था, लेकिन 3 साल के बाद वो फिर डेड हो गया। फिर मैंने डलवाया 2021 में। फिर छोटी पे मुझे अटैक हुआ चौथा। फिर उन्होंने कहा जी वेने बंद है 2, अब आपको सेंट नहीं पड़ेगा, अब बाईपास होगा। तो मैं यूट्यूब पे देख रहा था इन्हें, मैंने यूट्यूब पर देख कर फिर मैं यहाँ आया हूँ। आज मेरा 7वां दम है, ये मैंने कल रिपोर्ट कराई है हॉस्पिटल से, सर क्लियर है। मेरा नाम गुलफ्तार अली है और मेरा ताल्लुक जंग के एक किसान फैमिली से है, और मेरा मोबाइल नंबर 0344 398 7200। तकरीबन आज से 3 साल पहले मुझे मैदे में दर्द हुआ और उसका मैं इलाज कराता रहा डॉक्टरों के पास। वो बेहतर होने की बजाय ज़्यादा होता गया, और इसी तरह ज़्यादा होते होते मेरे जिगर भी जो है वो भी डैमेज हो गया, और जिगर तो फिर इलाज करता रहा। इसी साल 2023 में फरवरी के महीने में
میں چارپائی پہ لیٹ گیا. جب زیادہ بیمار ہو گیا پھر بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے ہسپتال, ٹیسٹ وغیرہ وہ سارا پروفیسر صاحب جانتے ہیں, وہ میں کراتا رہا. بالآخر آج سے 5 ماہ پہلے فیصل آباد ایک بڑے ہسپتال میں گیا. انہوں نے میرا ٹیسٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ تیرے جگر میں کینسر ہے, یا اس کا ٹرانسپلانٹ کراؤ یا اس میں لیزر استعمال کرو. پریشان ہو کے پھر ڈاکٹروں کو ملا. انہوں نے کہا کہ آپ, میں نے پوچھا کہ میں ٹرانسپلانٹ نہیں کراتا, میں کرانا چاہوں گا شوق استعمال جو کہتے ہیں لیزر استعمال کرو, وہ کراؤں گا. چلو 2 سال 3 سال اس کا ٹائم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے مجھے خوشخبری دی کہ اب آپ کا ٹائم گزر چکا ہے, یو آر ایٹ لاسٹ ڈے. صرف دوائیاں استعمال کرو اور اپنے جو چند دن ہے زندگی وہ گزارو. میں پریشان ہو کے گھر آ گیا. اور میرا ایک دوست ہے تو گوجرا میں یوٹیوبر ہے, میرا بھی یوٹیوب کی دنیا سے تھوڑا بہت تعلق ہے. وہ مجھے ملنے آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ حضرت صاحب کا انہوں نے مجھے فیس بک لنک دیا. میں نے وہ چیک کیا, پھر یوٹیوب پہ چیک کیا, تو میں نے کہا کہ میں یہاں پر ضرور جاؤں. اس دن ہفتہ تھا, دوسرے دن میں نے گاڑی میں لیٹ کے میں ادھر آ گیا. جب حضرت صاحبزادہ ابو محمد عثمان القادری چشتی صاحب کے جب میں نے قدموں میں گیا, انہوں نے دست شفقت میرے سر پہ رکھا, تو مجھے ایک ہی آواز آئی, صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں پہلا دم کرایا, پھر میں گاڑی میں لیٹ کے آیا. آج میں تیسرے دم پہ آیا ہوں. 10 دن کے بعد, آج سے 4 دن پہلے یکدم میری طبیعت جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی. اور آج میں گاڑی میں بیٹھ کے بھی آیا ہوں. پہلے میں ایک ٹائم کا کھانا کھاتا تھا تو مجھے الٹی آ جاتی تھی. اب میں 3 ٹائم کھانا بھی کھاتا ہوں, چلتا پھرتا بھی ہوں. میں مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا, اب میں مسجد میں جا کر نماز بھی پڑھتا ہوں. میرا نام محمد محسن ہے, میرا ڈسپورٹ سے تعلق ہے. میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتا ہوں. گورنمنٹ اسکول رائے چک 273 RB. تو اس سے پہلے میں سٹی اسکول میں تھا, تقریباً 15 سال میں نے وہاں جاب کی. میں 0333 532 1093 میرا نمبر ہے. میرا مسلک دیوبند سے تعلق ہے. ایون کہ میرے دادا جی نے ایک مسجد بھی بنوائی ہوئی ہے, جامع مسجد فاروق اعظم حنفی دیوبندی کے نام سے نا, آپ بجگوڑ میں آئے تو مشہور مسجد ہے وہ. تو میرا بھائی جو پچھلے 1 سال سے وہ سوتا بھی نہیں تھا اور کچھ کھاتا بھی نہیں. تو جب میں 15 دن پہلے اسے لے کے آئے تو ہم نے ان کو ادھر, وہ بیٹھ نہیں رہا تھا, بڑی مشکل سے اسے ہم نے بٹھایا ادھر. تو ماشاءاللہ جاتے ہی اس نے ادھر لنگر شریف کھایا. تو بعد میں جا کے گھر میں بھی روٹی کھائی ہے. اب وہ سوتا بھی, اپنی ڈیوٹی پہ بھی جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا سب سے بڑا یہ میں نے اس میں بدلاؤ دیکھا ہے کہ وہ خود بتا رہا ہے کہ میں پہلے سے بہت بہتر ہوں. تو اس کے بعد ہم نے ایک اہتمام یہ کیا کہ میں اپنے اسکول میں بھی بچوں کو درود پاک پڑھاتا ہوں صبح, اور گھر میں بھی ہم بہت کثرت سے پڑھتے ہیں. میں IG کا رجسٹرار تھا پشاور میں. سید ضیاء علی شاہ میرا نام ہے. پشاور سے میں پہلی دفعہ پچھلی 20 تاریخ کو آیا تھا, 14 تاریخ کو. فون نمبر میرا 0348 54 59 624. میری تکلیف زیادہ تھی اس وقت. رات کو مجھے نیند نہیں آتی تھی, ساری رات جاگتا رہتا تھا, درد آ جاتا تھا. جب سے دم کرا کے گیا ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے رات کو آرام سے سوتا ہوں اور کافی فرق ہے. میرا نام زیگم رضا ہے, ضلع بہاڑی کا میں رہائشی ہوں. ہماری تحصیل بھی بہاڑی اور ضلع بھی بہاڑی ہے. میرا فون نمبر 0301 65 79 950 ہے. مجھے آنکھوں کا 16-17 سال سے یہ پرابلم تھا. میں نے ڈاکٹر صاحب کو چیک کروایا, انہوں نے کہا کہ آپ کی آنکھوں کو نیل واہ ہے. میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ کون سی بیماری آ گئی ہے نیل واہ, اسے کیا کہتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ بیماری ہے یہ جو پیچھے سے آپ کی بینائی ہے کسی وقت ایٹ اے ٹائم ختم ہو سکتی ہے, اس کا علاج نہیں ہے. یہ خدا کے سہارے چلتی جائے تو ساری عمر یہ آپ کی نظر ٹھیک رہ سکتی ہے, ورنہ اس کا کوئی علاج نہیں. مجھے ساری رات نیند نہیں آتی تھی, شدید درد ہوتا تھا, سر پھٹتا تھا, آنکھیں پھٹ جاتی. الحمدللہ آج میں نے دوسرا دم کروایا. ابھی تک میں نے ایک گولی تک استعمال نہیں کی. سکون سے کھراٹے مار کے سوتا ہوں شام کو. صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام محمد ایاز, ہم لوگ بنیر سے آئے ہیں. 0314
97097110। ये मेरे मामू है, इसको हार्ट का मसला था, डॉक्टर साहब ने बाईपास का बताया था, तो इसको हम लोग हॉस्पिटल ले गए, उसने बोला कि बाईपास करवाना है। तो पहली दफ़ा हम लोग दम पे गए थे फैसलाबाद में, वहाँ पे दम करवा के इनको अभी बहुत सही लग रही है। अभी पहले सो भी नहीं सकते थे, अभी माशाल्लाह सो रहे भी है, और अभी ये दूसरी दम पे हम लोग यहाँ पे आए। जी मेरा नाम वकास अली है और मैं डोखबे से आया हूँ। तो 0316-057-8830। वाला साहब को मेरे ये मसला था, उनको ना हार्ट अटैक 2 दफ़ा हो चुके थे, तो हमने इलाज वगैरह करवाया है, उनकी एंजियोग्राफी हुई थी 2 दफ़ा, स्टंट पड़े थे, उसके बावजूद भी जो है ना वो दवाई वगैरह ले रहे थे, मगर उनको फ़र्क नहीं था पड़ रहा। उनको उसी तरह पेन होती थी, उसी तरह उनसे चलने नहीं था होता, वो ज़्यादा चले तो उनको ज़्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाती थी। मगर यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से मतलब बाबा जी के पास लेके आए हैं, उनको एकदम से ही अल्लाह का शुक्र है कि इतना फ़र्क पड़ गया कि वो खुद अब जो है ना चल फिर भी सकते हैं इजीली, और खा पी भी रहे हैं, और उनको इस तरह तकलीफ नहीं होती है। ज़ीशान मेरा नाम है जी, 0345 044 8284 नंबर है, समुद्री दो जी। मेरा नाम फकीर मोहम्मद है, समुद्री से मैं आया। मैं बहुत दवाई खाई है, उदों का तुर भी होंदा सी, कोई नहीं तुर होंदा सी, फक कर ले आए हैं, पैरों से वजन कोई नहीं सी आंदा, इत्थे ले आए। जदों असीं आने सी उदों दी आंदियां सी उल्टियां, जदों कोई शै भी अंदरों खत्म हो जाती फिर रुकदियां सी, ये नहीं कि मरन वाले हालात हो जाते थे भी हुण भी दम निकले तो हुण भी निकले। तो अल्लाह का शुक्र है जी, तो पाक दियां बरकतां जी, मैं ठीक हाँ जी। उल्टी वगैरह जी आउंदी कोई नहीं आती जी, 3 टाइम रोटी खाना बल्कि जी ने जी पहले जी टीवी का मसला सी, दवाई खांदे सीगे टीवी दी, मेदे जिगर गर्मी, फिर रिपोर्टां कराइयां ते उन्होंने कहा जी इन्हां नूं जरकान भी हो गया जी, गर्म दवाइयां खा खा के, उहदी वजह नाल मेदा हीटअप हो गया, उल्टी नहीं सी रुकदी। फिर इस तरह ही साडे अजीज इत्थे आंदे सी दम कराण, उन्होंने सानूं दस्सिया जी भी उत्थे दरूद महल च जाओ, अल्लाह करे दम कराओ, असीं कराने हैं बेहतर। तो माशाअल्लाह जब पहली बारी आए सी जी, इत्थे चेयर तो बिठा के लियाए सी जी, मोटरसाइकिल फड़ के ते चेयर दे विच उत्ते बिठा के ते इत्थे तक मसे ही उतारिया जी। ते हुण माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कल परसों सियालकोट तक दा सफर भी करके आए, अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।